ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। 3 मास पूर्व चक्रांत करिसेंती बोले निज मुहरे स्वीकार करछंती। तेणु चक्रांतकारी काम होउची सबले चक्रांत करवा से किसी फरक पड़ो नहीं। नवीन पट्टनायक एवं तांको परिवार त्यागपाई ओडिशावासी जानी। विजु बाबू निजर संपत्ति बिकिछंती। नवीन बाबू निजर समस्त पैतृक संपत्ति कटक राज्य सरकार दान कर देइछंती। तेणु नवीन पट्टनायक धीरे जेते चेष्टा करे भी कला दाग लगे पारे। चक्रांतकारी समस्त चक्रांत पंड हम सत्य सबुबले सत्य और सत्य सामना को आस। चक्रांतकारी माने मारी भारतीय जनता पार्टी सहयोग चक्रांतकारी माने मारी 3 मास पूर्व चक्रांत करिसेंती बोले निज मुहरे स्वीकार करछंती। तेणु चक्रांतकारी काम होउची सबले चक्रांत करवा से किसी फरक पड़ो नहीं। नवीन पट्टनायक एवं तांको परिवार त्यागपाई ओडिशावासी जानी। विजु बाबू निजर संपत्ति बिकिछंती। नवीन बाबू निजर समस्त पैतृक संपत्ति कटक राज्य सरकार दान कर देइछंती। तेणु नवीन पट्टनायक धीरे जेते चेष्टा करे भी कला दाग लगे पारे। चक्रांतकारी समस्त चक्रांत पंड हम सत्य सबुबले सत्य और सत्य सामना को मु तो आपण मान माध्यम ए शुणुची एटा गोटे भारी खराब कथा किए एमती कला कौन एमती कले निश्चित भाव उत्तर तो देते पड़ो। आमे सीना कहले कहते माने विरोधी दल बोली कहले बोली एबे पब्लिक पचारे तो निहाती उत्तर देवाई पड़ो। पब्लिक पाखे तो समस्त उत्तर दायी जनता है जनार्दन। तेणु तांकर प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष यार उत्तर रखिए कहीं कले कौन कले कौन खर्च कले कौन न कले ओडिशा स्वार्थ रही ना का स्वार्थ रही उत्तर निश्चित भाव में देवे। अब ये जदि राजधानी में मराई मुझे तो भावुँ पर बोधे गाँ गंडार भी लगे बोधे तांकर तो बैनर पोस्टर गुड़ा गाँव में मारी पारना विधानसभा धरिकी बुलूँ। आबे पब्लिक जो मारे ये बैनर पोस्टर को कौटी आणिक ने देखा जाऊ ए ना ना ये सब कम आम करें आम से बैनर पोस्टर मारिया लोक नहीं आमर गेरुआ होता आमर कहीं सबुजा कहीं हम सबुजा से कर्मी मैंने मार्च जे मान बर्तमान सहनीय होना ये कथाटा जे तांकर ए प्रकार गोटे दुर्नीति होती जे तांकर जो पार्टी जो रक्त बुहा झाड़ बुहा पैसा काड़े पड़ी जाइए से सहनीय होनी से मारी चारिआडे दलर तो दलर की गोष्ठी हम आम कौन क्लासीफाई करें ना आम कहीं कला लाग नगेवाई चाहबू कला लगा जी पब्लिक लगे लगे नहीं कि थे माइनिंग कथा नहीं आप जानी माँ मंगला जो लुहा खणी कथा थिला से लगे नहीं कि से कथा नहीं आम कहूनु कि आम जहाँ कहूँ जहाँ डॉक्यूमेंट अच्छी कहूँ आ पब्लिक जहाँ कहे तार डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड कहे से आम किसी करें कि आम ये दुख प्रकाश कर मु तो आपण मान माध्यम ए शुणुची एटा गोटे भारी खराब कथा किए एमती कला कौन एमती कले निश्चित भाव उत्तर तो देते पड़ो। आमे सीना कहले कहते माने विरोधी दल बोली कहले बोली एबे पब्लिक पचारे तो निहाती उत्तर देवाई पड़ो। पब्लिक पाखे तो समस्त उत्तर दायी जनता है जनार्दन। तेणु तांकर प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष यार उत्तर रखिए कहीं कले कौन खर्च कले कौन न कले ओडिशा स्वार्थ रही ना का स्वार्थ रही उत्तर निश्चित भाव में देवे। अब ये जदि राजधानी में मराई मुझे तो भावुँ पर बोधे ये जो आपण माने आज देखुचंती कला ये जो कला रंग देखिकी ये जो ओडिशा लोकों को भ्रमित करने चाहते ये कोर्टर ड्रामा बुझिक जानी कथा कौन बोले हठात को जोटा पाई नवीन निवास को एवं राज्यसभा निर्वाचन जाइए हठात जोटा पाई नवीन निवास ताकू तो लॉयल्टी देखा पड़ो ना भाई आम पाइचु कि सहीटा हूँ प्रकृत कथा जो देखुंत लिखिं दुर्बल मुख्यमंत्री ये दुर्बल मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक थिला ना मोहन माझी आज 1.5 वर्ष भितर मोहन माझी जो कारनामा देखते ओडिशा पाई जो टंका आज आनी ओडिशा पाई जो शिल्पर आज चली शिल्पायन जो भली भाव एवं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू केबे दिने नवीन पट्टनायक
ଆପଣଙ୍କର ଶାସନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ये मोहन माझीଙ୍କର କରାମତି। मोहन माझी आज इमिति କରିଦେଇଛନ୍ତି नवीन पट्टनायक पर राति पाइले जाई जाउछे विधानसभा को। ये ला स्ट्रांग मुख्यमंत्री आईन श्रृंखला कोकई शोभायात्रा करवा कला गंजी पिंधिकी प्रतिवाद करवा किंतु विधानसभा विषय चर्चा आलोचना करवा नहीं। बाहर आसिकी नाटकबाजी देखा तामसा करवा लोकंकर ध्यान आकर्षण करने विभिन्न तरीका बाहर करवा किंतु जो सरकार आह्वान करुँच बाचस्पति आह्वान करुँच विधानसभा भितर रही गृह भितर रही ए विषय को चर्चा करा जाऊ। आपणकर संपूर्ण अधिकार अच्छी आप मुलतवी प्रस्ताव चर्चा करें प्रश्नकाल चर्चा करें बा स्पेशल मेंशन आनी चर्चा करें किंतु चर्चा करूना। तेणु ये घटना को निश्चित भाव में मु निंदा करुच्ची जे विधानसभा गृह चलवार आवश्यकता रही ओडिशावासी स्वार्थपाई ये विधानसभा काम करुच्ची 147 माननीय विधायक मानकर समस्या आलोचना करने ये विधानसभा काम करुच्ची। ओडिशा सरकार का बजेट पास हेले विभिन्न विभाग रे विभिन्न ग्रामांचल रे स्वास्थ्य रास्ता शिक्षा यातायात पीवा पानी आरंभ कर शिक्षा क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन हम कहीं एथर सबुठारु अधिक बजेट मोहन सरकार आनिचंती। देखंतु मु कहिया को चाहिए जे स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा यथार्थ नुहे। स्वास्थ्य मंत्री जहाँ करने कथा से ताहा करके देखैचंदी एवं माननीय मुख्यमंत्री जहाँ करने कथा करके देखैचंदी। तापरे ये जो तामसा चली ये तामसा ये चली कि तांको दल भितर दिभाग हो सारी ट्रस्ट को लेकर बिजू नवीन इंस्पिरेशन ट्रस्ट को लेकर दिभाग हो सारी ओडिशावासी 4000 कोटी टंका दिल्ली रखा जाइए। नवीन बाबू पांडियान को नारे से पैसा रखिंट नवीन बाबू रखिंट ना रखी ना से कथा बर्तमान सन्देह घर को आसी से अर्थ कहीं दिल्ली जाकि रहा ओडिशावासी पैसा से पैसा अगणित विजु जनता दल कर्मी मानकर से पैसा को कहीं दिल्ली नहीं रखिले एवं विजु जनता दल ट्रस्ट रे न रखिकी विजु जनता दल एकाउंट रे न रखिकी से टंका को विजु नवीन इंस्पिरेशन ट्रस्ट रे नहीं रखिंट जहाँ केबे विजु जनता दल काम आसब ना कि ओडिशावासी प्रगतिर काम सामाजिक क्षेत्र काम आसब ना से इश्यू को डाइवर्ट करने ये विभिन्न नाटकबाजी किंतु ओडिशावासी जानी सारे जे नवीन बाबू ओडिशावासी की लुचेले विजु नवीन इंस्पिरेशन ट्रस्ट विषय रे ये 4000 कोटी टंका जो ट्रस्ट अच्छी से टंका कौटू आसला किए दान कले तांकर ना नवीन बाबू प्रकाश करिवार आवश्यकता रही एवं जो माने ट्रस्ट अच्छी से माने ओडिशार हित चाहूचे ना ना से बोधा प्रकाश करिवार आवश्यकता रही। तेणु ये जो बॉयकॉट करुचंती बा प्रतिवाद करुचंती ताकू भारतीय जनता पार्टी निंदा करुची। विजु जनता दल और कांग्रेस गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व आपण कांग्रेस ना कहतु ना से माने बीजेडी संगे मर्ज कर सारी ये राज्यसभा रे केवल नाम को मात्र कांग्रेस पताका धरिचंदी किंतु वास्तव में सी होचंदी विजु जनता दल बी टीम। तेणु बी टीम हिसाब से काम करुचंती ओडिशा लोक को भुआ बुलेबा विभ्रांत करने आउ कौन बाट ना ओडिशावासी जानी सारे ये लेखार कौन मूल्य ना ये लेखार कौन मूल्य ना। मुख्यमंत्री संपूर्ण भाव में स्ट्रंग अच्छा स्वास्थ्य मंत्री स्ट्रंग अच्छा नचेत 3,90,000 कोटी टंकार विराट बजेट आनिक ओडिशार स्वार्थपाई काम कर न ओडिशार स्वार्थपाई विभिन्न क्षेत्र प्रगति एक मेयर जो जाऊँगी मेयर पोस्ट जाऊना मेयर पार्टी कोषाध्यक्ष अच्छा पार्टी स्पोक्समैन अच्छा
ଏବଂ ବାରବାଟୀ କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଟି ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେୟର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ବା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମେୟର ଭାବରେ ଯାଉନି, ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ତ ସେଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନି। ମୁଁ ତ ଏକରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବି ସେଥିରେ। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମେୟର ସହିତ ଯୋଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମେୟର ଯିଏ ଅଲଗା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲଗା। ମେୟର ସହିତ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମାନ ଧାରା ନୁହଁ, ଦରକାର ନୁହଁ। ମେୟର ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଆମ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ, ମୋର ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ପ୍ରାୟ ରେଗୁଲାର ବିକ୍ଷୋଭ ଘେରାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ମେୟର ହର ଯାଉଛି? ମୋର ପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ନାଲିବତୀ ଗାଡ଼ି ମୋର ଥିଲା 2014-15ରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡାକରା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଅଟୋ ମହାସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ପାର୍ଟିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି। ସେଥିରେ ମେୟର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମେୟର ଅଲଗା, ସେ କଥା ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେ ଧାରଣା ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା ମେୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଅଲଗା, ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ଯୋଗ ଦେବା ସେଟା ଅଲଗା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରୁଛୁ। ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଦଳକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ ମେୟର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଦରକାର। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାଉନସିଲ ମାନେ ନୁହଁ ଯିଏ ଜିତିଲା ତାର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଇ ଏକ ହେଇ କାମ କରୁଛୁ। ମାନେ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରୁଛୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଟକ ଆଉ ଆମର 6 ମାସ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବୁ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଏକରେ ମେୟର ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମେୟର ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବହିଷ୍କୃତ ନେତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏବେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଦର ଥିଲା ସେତେବେଳେ କର୍ପୋରେସନର 14ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଶୂନ ଥିଲା, କେବଳ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତିକିନା ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦଳରେ ଫାଷ୍ଟ ମିଶିଥିଲି। ସେଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକକୁ ସଂଗଠିତ କରିକିନା ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି, ମାନେ ଆଜି ସଂଗଠନ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ। ଭୁଲ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନାହିଁ, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ତ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଇଏ କରିନୁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି। ଆମେ ତ ପାର୍ଟି ଆଭବ ପାର୍ଟି କେହି ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟା ପାର୍ଟି ନେଇଛି ଆମେ ବି ସେ କଥା ବି ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଯଦି ସେଇ କେଉଁ ଫୋରମରେ ଆମେ ରହି କାମ କଲେ ସେଇଟା ଲ୍ୟାଟରନ୍ ବି ଦଳ ଫିଲ୍ କରିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ କରିଛୁ ଭୁଲ ହେଇଛି। ସେଟା ବି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭୁଲଟା ତ ଡିସିସନ୍ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଏ ଉପରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମର ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଫେର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ନେତା ବି ସେ ବହିଷ୍କାରକୁ ଇଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଉ ଆମର ଭର୍ଚୁଆଲି ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଆମେ ଜମା କାମ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଇକିନା ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିକିନା ଆମର କେମିତି କାମ ହେବ ଆଉ କେମିତି କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କାମ ହେବ। ନାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କାହିଁକି, ସବୁ ତ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ର ପାର୍ଟି ଏଗେନଷ୍ଟ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଜିତୁଛୁ। ହଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନେକ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ। କଟକ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇନାହିଁ। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେତେ କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତେ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ଜିତେଇବାରେ, ମାନେ ସଂଗଠନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 6 ମାସ କି ଆଉ ରହିବ ଯେଉଁ ଟେନ୍ୟୁଅର୍ଟା, ଭର୍ଚୁଆଲି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ଯିବନି, 6 ମାସ ଯାଏ କାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଇକିନା କାମ କରିକିନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହେବ କି କେମିତି ଆମର ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ମତାମତ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିସନ୍ ଛଡ଼ା ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ମେୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବାର ହେଇଥିଲେ ତ ମେୟର ତ ରହିପାରନ୍ତିନି। ମେୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମେୟର ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଫିଗର, ମାନେ ତୁମେ ମେୟର ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛ, ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ନାହ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସେଇଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ସଭା ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମେୟର ହିସାବରେ ସେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବାଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯେଉଁ ସବିକ ବିଷୟଙ୍କର ହେଉ କି ଆଉ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କଲେ, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ଲିଙ୍କ ନୁହନ୍ତି, ତମେ ଦଳୀୟ ଇଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି କାହିଁ ସେଠି ରହୁଥିଲ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ।
ଆଜିର ବୈଠକଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକକୁ ଏଇଟା ବସିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ଆମର 6 ମାସ ଆଉ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ ଯୋଉଥିରେ ଦଳ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ କେମିତି ଇଏ କର୍ପୋରେସନ ଇଏ କରିବା ହଁ ହଁ 6 ମାସ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ପୋଜିସନଟା କ'ଣ যদি নেতা যদি বিজেডি সহ আগামী সময় ন রহিলে তাহলে আপনার তাঙ্ক সাথে যাবে দল সাথে রহিবে সেটা আগামী দিনের জনা পড়িব যে 6 মাসরে আমার কোর্স অফ আক্সন কোন হଉଛି সেটা দেখিলা পরে যাই আমি ডিসাইড করিব ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦଳକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାର ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କ'ଣ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ା ଆଜି 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନାହିଁ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ଯଦି ଆଜି ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳ ପାଇଁ ତ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ କାହିଁ ହେବନି ଆଗରୁ ତ ହେଇଛି ଫେର ଯେତେବେଳେ ନିଳମିତ ହେଇଥିଲେ ଫେର ତ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ଫେର ତ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବହିଷ୍କାର ୱିଡ୍ର କରିକିନା ଫେର ତ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବେ ଆପଣମାନେ राज्यसभा इलेक्शन आमर सरीगल 10 दिन हो गलानी सरीगलानी राज्यसभा इलेक्शन गलानी आपण मैंने एबे भी राज्यसभा रे अटकी अच्छी जो जहाँ निष्पत्ति से समय निष्पत्ति ठीक थिला कटकवासी भी जानी कटकवासी माने जानी कौ भली निष्पत्ति निगला से 2 दिन पूर्वर सबू जिनस मोर ओपनली कही तो आउ से किसी आलोचना करिवार आवश्यकता नहीं आम कम जो भली संघर्ष रे जो भली लगी से भली संघर्ष रे पूरा लगिबू निश्चित कटक को कलंकित किए करछंती से निजे जानी कटक को जो भली कलंकित जो भली असुविधा आम समस्ते अच्छु नला नर्दमा असुविधा अच्छु बॉक्स ड्रेन सफेई हो नहीं तांकर जो प्रथम कर्तव्य से कामटा करंतु सीएमसी रो काम ठीक से करंतु जो भली दुर्नीतिग्रस्त सीएमसी अच्छी आम भल भाव में जानीचु से पूरा कलंकित कटकटा को पूरा कलंकित कर देइछंती कटकटा को नाल नर्दमा समस्या एबे बॉक्स ड्रेन गोटे बड़ समस्या काली मध्य कमिशनर कहि केमिति आपण बॉक्स ड्रेन सफाई करिनांती वर्षा आसुची तांकर जो प्रथम काम सफा सुतरा रखिबा परिवेश भल रखिबा से दिगरे फोकस करंतु कटकवासी ठीक से जानिचंती से कोन करूछंती कोन न करूछंती लोक पब्लिक होउचंती सुप्रीम लोक आमको निर्वाचित करछंती लोक जानिछंती कोन कोटी अछि कहार कहिबारे किछि हुए नाही तांको कथारे आमे कोनोसी गुरुत्व दोना राज्यसभा इलेक्शन आमर सरीगल 10 दिन हो गलानी सरीगलानी राज्यसभा इलेक्शन गलानी आपण माने एबे भी राज्यसभा रे अटकी अच्छी जो जहाँ निष्पत्ति ललित सिंह अमृत श्री वेदभूषण कलेक्टर कंधमाल हरीश एसपी कंधमाल रमेंद्र प्रसाद एडिशनल एसपी कंधमाल अजय कुमार OIC-BSF उपस्थित समस्त मीडिया बंधुगण मोर कंधमाल जिला पुलिस सदस्य SOG DBF सदस्यगण एवं आज आम गण में आत्मसमर्पण कर 5 जन माओवादी भाई भौणी माने आज आम आ गोटे सफलतार दिन कंधमाल पुलिस तथा राज्य पुलिस एटा गोटे भल दिन जो आम गण में आज 5 जन माओवादी जो जड़े स्टेट कमिटी मेंबर रही सुक्रू सहित आउ 4 जन से मैंने आज आम गण में आत्मसमर्पण कर मुख्य स्रोत को स्वागत करुच्ची सरकार जो सरेंडर पॉलिसी अनुसार जहाँ जहाँ सुविधा सुजोग रही से सब आम जोगाई देवाक आश्वासन दौचे आमर जो ये नक्सल लड़ाई ओडिशा रे विगत 3 दशंधि धरी प्राय आम लड़ी आसुछु एतरे ओडिशा पुलिस तरफ SOG DBF CRPF BSF समस्त मिलित अभियान रे एवं SIW एवं अन्य इंटेलिजेंस संस्थार एक्टिव कोऑपरेशन रे आज आमर नक्सल लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पहुंची आउ हाथ गणती किसी नक्सल रही जाइछंती एई जो लड़ाई रे आमर अनेक जवान शहीद मध्य होइछंती ओडिशा रे टोटल 239 जन आमर पुलिस कर्मी प्राण बलि देइछंती सेमानंकर जो बलिदान आम समस्त प्रेरणा और तांको प्रेरणा रे ही आज आम जगह पहुंचीचे तेणु सेमानंकर अमर आत्मा को मुझे श्रद्धांजलि दूची
I am very optimistic. Don't forget that the BJP is a zero-seat party in Kerala. The real contest is between the LDF and the UDF. As far as we're concerned, we have good candidates, experienced candidates, as well as some fresh faces. Together, we are going to bring about a change. People are tired of 10 years of misgovernance by the LDF, and the BJP is not the answer because they don't have the capacity. They have basically got 0 seats in the assembly, and if they can take it to 1 or 2 or 3, they're going to be going around claiming a big victory. That is not going to be an answer. The answer lies in overthrowing the LDF with a new, democratically elected, positive-minded UDF government which has a vision for a better Kerala. That's my message. CPM is saying that BJP and the Congress are B team, and the Congress saying that CPM and the BJP are B team. How do you encounter this? Look, I mean, frankly, this is all a bit silly because the truth is we want to win. It's as simple as that. We have no interest in being anybody else's B team because we are the A team in Kerala. As far as the left is concerned, however, there are widespread indications they have some sort of understanding with the BJP because both sides don't want to see the Congress come to power. So there is a feeling that in some constituencies where the BJP knows they can't win, they will toss their votes to the LDF in order to block a Congress victory. And maybe in 2 or 3 seats, the LDF might even help the BJP. We've seen this happen before. So all I can say to you is let them play their B team games. We are not interested in whatever deals they want to do. Our deal is with the people of Kerala. We want to ensure that the people of Kerala know that their interests will be safe with us. How do you see the women reservation bill implementation? There is a lot of conflict right now going on. Look, I've been a strong supporter of the Women's Reservation Bill because in politics it's been very difficult for women to get the kind of breakthrough they deserve. Even in this election, no party has given women a significant percentage of the seats. We have only 10%, BJP has 11 or 12%. We're not looking at very significant numbers of women in a state where women are a majority. So I think what we need to do is have a reservation bill. BJP and CPM to defeat Congress-led UDF. But this will not work in Kerala. In 2021, it has been hashed by the both of them, and they got continuation for the ministry. The people of Kerala is completely dejected and by the performance of the government. So I feel that the people will not allow them to continue, and they will be determined to see that the Congress-led UDF will come to power. So we are very confident that UDF will come back to power. But BJP is alleging, they have also posted on social media that there is a alliance between LDF and UDF and both are the same. Like you have leveled up the allegation, they are also leveling up an allegation. No, there is not a single MLA from BJP last election. And they will, this election, they are not going to open the account. That is why they are having an understanding with CPM to get some seats. And they will help them to checkmate UDF. That will not happen because the people of Kerala understood their mischief and they will vote for UDF. But how you see, because how you can claim that UDF, because last time in 2021 we have seen that there was a shift from other religion groups who have also moved towards LDF, and now how you see that they will come back to Now there is a complete change. People are fed up with this 10 years rule. And all the very vital issues are not answered. And people are totally in favor of Congress-led UDF. That is why we can see it in the election Maidan. You can see that the positive response of the people. That is why I am saying that we are forming the government with a comfortable majority. One last question. Today Rahul Gandhi is also going to come here and will address a press conference. How you see his rally and what impact will it have on the people of Kozhikode and Kerala? Definitely, Rahul Gandhi's presence in Kerala will definitely help us to form the government. People of Kerala has got love and affection towards Gandhi family, not from today, from decades. So his presence and his speech. Rahul Gandhi's frivolous remarks about our foreign policy clearly underlines why India definitely deserves a more competent and a better informed leader of opposition
than Rahul Gandhi, especially during these globally challenging times. Rahul Gandhi LOP can be best described as leader of paranoia, because Rahul Gandhi incessantly, like a stuck broken record, ad nauseum repeats the same non-existent negative narrative about India. And by doing this, Rahul Gandhi is only exposing his dishonest politics and how completely clueless he is about global geopolitics. After Rahul Gandhi's flippant remarks yesterday, we have seen how the American president had called Prime Minister Narendra Modi ji to seek his counsel about the West Asia conflict. New India under Prime Minister Narendra Modi ji commands global respect and regard from world nations, and Prime Minister Narendra Modi ji, with his resolute and far-sighted leadership, has put in place short-term and long-term strategies to shield India and 140 crore Indians from the current global energy crisis, and he's securing India's energy interests and also facilitating the safe return of Indian nationals from conflict zones. And Rahul Gandhi harps in a most hollow fashion about foreign policy and the West Asia conflict, but Rahul Gandhi is not going to be present today when an all-party meeting has been convened to discuss this global crisis, and he was also absent when Prime Minister Narendra Modi ji addressed Lok Sabha on this all-important issue. This shows the lack of seriousness Rahul Gandhi has, and that is why we've been repeating that Rahul Gandhi doesn't deserve to be a leader of opposition. And Rahul Gandhi also hypocritically talks about hike in fuel prices. The Himachal government has burdened the people of Himachal by increasing petrol diesel prices by ₹5. Why has Rahul Gandhi not even uttered a word about how the kind of injustice the Congress government in Himachal is inflicting on the people of the state? Rahul Gandhi. आप लोग की पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम तो इसमें इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मीटिंग भी हम लोगों की हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जो अलग अलग पार्टियों को बुलाकर राय ली जा रही है, वैसा न करके एक ऑल पार्टी मीटिंग हो, और इस इलेक्शन के बाद अभी असम में, बंगाल में चुनाव है और कई राज्यों में सारे लोग उसमें व्यस्त हैं, तो आफ्टर इलेक्शन एक ऑल पार्टी मीटिंग कॉल किया जाए और वहां बैठ के जो भी निर्णय लिए जाए उसके अनुरूप लिए जाए, ताकि देश भर के लोगों की सुविधा के अनुसार, हम सभी चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिले, तो उसमें जो भी प्रावधान हो वो सबकी सहमति से हो, ये हम लोग चाहते हैं। आज आप लोग की पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम तो इसमें इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मीटिंग भी हम लोगों की हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जो अलग अलग पार्टियों को बुलाकर राय ली जा रही है, वैसा न करके एक ऑल पार्टी मीटिंग हो, और इस इलेक्शन के बाद अभी राहुल गांधी कोई डिस्कशन का विषय है, उनको कोई सीरियसली लेता है? आपने कभी उनको सीरियस देखा है? जब हंगामा करना होता है तभी तो संसद के अंदर घुसते हैं। रोज यहाँ आते हैं, केवल बैठकी जमा के, चौकड़ी जमा के चले जाते हैं। उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मोस्ट अनसीरियस यदि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश को कभी मिला 1952 के बाद, तो मुझे लगता है कि उसका नाम राहुल गांधी जी है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।